Bonjour à tous et exceptionnellement bonjour aux élèves de 7e année de l'enseignement de base. Alors bienvenue à votre séance des explications des textes du livre scolaire. On va expliquer le 5e texte du premier module. Le texte intitulé Souhait d'enfant معناها اليوم باش c'est le 4e texte معناها texte numéro 4 qu'on va expliquer اللي باش نقروه ونفسروه ونجاوبوا على الأسئلة نتاعو. التكست نتاعنا اسمه souhait d'enfant. enfant à la fin اس معناها فما أكثر من un seul enfant وفما souhait زاد à la fin اس معناها أمنية أطفال كوا معناها فما ان سوي يحبوه دي زونفون معناها معينين باش نشوفوا الحكاية باهي نشوفوا الحكاية ونفهموها بعد ما نقروا التكست متاعنا. Il était une fois un papa, une maman, un petit garçon et une petite fille qui vivaient heureux tous ensemble. مرة فما papa ou maman عندهم petit garçon et une petite fille qui vivaient heureux فرحانين مع بعضهم. Le seul point noir était qu'ils n'avaient pas de chien. فما point noir مشكلة معناها اللي ما عندهمش un chien ما عندهمش كلب. D'accord? C'est dommage, se disaient le petit garçon et la petite fille. Dommage خسارة انهم ما عندهمش un chien. Parfois, quand un petit chien passait devant la fenêtre, ils se précipitaient tous les deux en criant « Regarde maman, le joli petit chien, viens voir c'était qu'elle !» Se précipiter معناها يسرعوا à courir vers يمشوا يجروا للفنتر باش يشوفوا هكا chien ويحبوا هكا يقنعوا أمهم يقولوا لهم شوفي maman un joli chien معناها محلاه le chien etc. Mais leur maman répondait « Venez dîner, c'est prêt !» Exactement comme si elle n'avait rien entendu. يحكوا لها على الشيان جاوبهم على حاجة أخرى كأنها ما سمعت شيء. D'accord? Une autre fois, le petit garçon trouva dans le journal une offre d'achat pour des chiots en promotion. عاملين promotion معناها réduction du prix معناها طايحوا في السوق في الأسواق متاع دي chiens. Il la montra à son père en disant regarde des chiens pour presque rien, on s'en achète un يعني شوف بابا فما دي chiens presque رخاص على الاخر presque rien كأننا مش باش نخلصوا شيء هاي نشري واحد. Mais le papa replia le journal يطوي الجورنال هكا يسكرو et dit je n'ai vraiment pas eu une minute à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? هو زاد كي يسألوه ولا يحكوا له على لي chiens يجاوب على حاجة أخرى. Donc lui aussi faisait la sourde oreille الأذن الصماء وكأنه لا يسمع كأنه الودنين متاعه ما يسمعوش. Le petit garçon le suivit jusqu'à son fauteuil et s'assit sur ses genoux pour lui parler sérieusement. الطفل الصغير مسكين يتبعوا حتى للفوتوي متاعو وساسي sur ses genoux معناها يبقى على ركبيه معناها pour lui parler sérieusement وكأنه يترجاه معناها البوستور متاع quelqu'un qui s'assit sur les genoux انه هكا يبقى على الركبه متاعو. البوستور هذاك متاع quelqu'un انه يترجى انه يتمنى انه يدعي même. D'accord? Écoute papa, j'ai toujours voulu un chien. Ça fait un mois une éternité. Ça fait au mois une éternité. Une éternité معناها longue période هاي كنفسرها لهنا. l'éternité كما نقولوا ما لا نهاية أما هنا يقصدوا بها une très longue période. Ça fait au moins une éternité. Un grand chien loup qui fasse peur et qui n'aime que moi. Il me suivra partout et ne laissera personne m'embêter. Je le veux maintenant, avant d'être grand,
À ce moment-là, j'aurai tellement de travail que je n'aurai plus le temps de m'intéresser aux chiens. D'accord, معناها هو فسر وجهة النظر نتاعو لسون بابا. داكور، يحب ان غران شيان لو كبير، الكلب اسمه شيان لو يخوف العباد وما يحبو كان هو يتبعو بارتو، يمشي معاه في كل بلاصة وما يخليش حتى حد يقلقه ولا يتبلد عليه. Et la petite fille entraîna sa maman dans sa chambre, la fit s'asseoir sur son lit et lui fit un câlin. Câlin معناها caresse, bisou، تحملت أمها معناها باش تحكي معاها هي زادة في الشامبر متاعها. Maman dit, tu sais que je meurs d'envie d'avoir un chien. تعرفي اللي باش نموت معناها وناخذ un chien ويولي عندي un chien. Je ne pense qu'à ça. dit-elle, dit-elle. Je veux un chien tout de suite. Un chien. Un petit chien rigolo qui joue avec moi comme un petit lutin. Un petit chien rigolo, comme un petit lutin. Un caniche, oui, parce que c'est intelligent, presque autant qu'un homme. Il m'aimera et m'écoutera lui. Un caniche قتلها par exemple خاطرو ذكي برشا كيما عبارة إنسان يحبني ويسمعني. داكوغ، يعني لا فيات زاد exprime son point de vue علاش هي تحب un chien. اش عملوا les parents؟ Le papa et la maman s'inquiétèrent ولوا قلقين. Cette histoire du chien se compliquait, تعقدت. Mais maman fit remarquer que les chiens seuls à la maison toute la journée étaient malheureux. معناها les chiens باش يبقوا وحدهم في الدار toute la journée حاجة ماهيش باهية. Et papa ajouta qu'il avait autre chose à faire que de promener un chien toute la journée. وبابا قال لهم عندي برشا حاجات أخرين نعملهم وما نجمش نبقى نحاوس بالكلب toute la journée. Et ils disaient tous deux qu'on ne peut pas amener son chien à l'école. هما زادا ما ينجموش يهزوا le chien معاهم à l'école. Donc c'est impossible d'avoir un chien. D'accord? Un texte du Gunnel Land, histoire à raconter aux parents. D'accord? قرينا تكست فهمناه، حاولنا نفسروا لي مو اللي ما فهمناهمش، فهمنا الحكاية، فهمنا السواد، فهمنا التيتر لو سواد d'enfant اللي هو avoir un chien. توا نبدو نجاوبوا على les questions. D'accord? Je découvre le texte. هنا باش نجاوبوا على البارتي هذه oralement. Qu'est-ce qui manque aux enfants pour qu'ils soient pleinement heureux? D'accord? Ce qui manque aux enfants pour qu'ils soient pleinement heureux, c'est d'avoir un chien. D'accord? هذا الأسئلة اللي تخلينا نتأكدوا اللي احنا فهمنا التكست متاعنا. يعني هما باش يولوا يعيشوا pleinement heureux فرحانين برشا لنقصهم un chien. D'accord? Quel est l'avis de leurs parents à ce sujet? شنيا راي leurs parents في الحكاية هذيا؟ Les parents refusent le souhait de leurs enfants. Les parents رافضين، ils refusent catégoriquement d'acheter un chien pour les enfants. معناها هما رافضين معناها d'une manière à ne pas discuter. باهي معناها sans discussion الحكاية هذيك ما غير ما تناقشني فيها. باهي. Les enfants renoncent-ils à leur demande? Bon, les enfants معناها صايي ما عادش يطلبوا معناها في d'acheter un chien، ما عادش عينهم هما لهنا les enfants من الأول ils n'ont pas renoncé à leur demande، بالعكس مازالوا شادين الصحيح وميم vers la fin معناها لو تكست ما قالش لنا اللي هما ils renoncent à leur demande معناها صايي أيسوا من الطلبة نتاعهم، نو لكن هما ما ينجموش يبقوا بيه، ما ينجموش يتلهوا بيه على خاطر عندهم ليكول نتاعهم. داكوغ؟
يعني هما ما فقدوش الامل. داكور ماهمش باش يفقدوا الامل امون افي ماهمش باش يفقدوا الامل. الوغ souhait d'enfant. Première question de la partie j'approfondis ma lecture. Les deux enfants sont apparemment d'accord. Ils sont apparemment d'accord. Au fond, veulent-ils la même chose? Est-ce que هما au fond من داخل يحبوا نفس الحاجة؟ Première question. Ils sont d'accord. On va répondre comme ça. Les enfants sont d'accord tous les deux d'avoir un chien. Je suis un chien. Cependant معناها لكن معناها نحنا توا باش نقدموا إجابة qui se pose à la première réponse معناها أنها تختلف على الإجابة الأولى. Cependant au fond من داخل يعني من داخل فوالا شنو يحبوا معناها au fond le garçon veut avoir un grand chien loup. وعنا في التكست الكلام هذا بيان سور احنا مش نجيبو من روسنا. هو il a dit un grand chien loup qui fasse peur et qui n'aime que moi. يحبني كان معناها un grand chien loup qui n'aime que le petit garçon. Et la fille cherche à posséder تملك معناها à posséder un petit chien. Un caniche par exemple, comme elle a dit, un caniche, d'accord. Un petit chien, un caniche معناها هما au fond عكس بعضهم. هو يحب un grand chien loup, هي تحب un petit chien. Entre parenthèses, je vais écrire un caniche. فما فرق بين caniche وبين chien loup. d'accord يعني هما apparemment في الظاهر يحبوا la même chose, c'est d'avoir un chien. au fond وفي الباطن في الداخل كل واحد يحب نوع معين متاع الشيان. الطفل يحب un grand chien loup والطفلة تحب un petit chien, un caniche. Deux. Que dit la deuxième question? Elle dit qu'est-ce qui explique le choix de chacun d'eux. يعني كل واحد فسر le point de vue نتاعو. les enfants كل واحد يعني يفسر هو علاش يحب النوع هذاك نتاع الشيء. On va dire pour le garçon, pardon. Pour le garçon, il veut avoir un grand chien loup pour faire peur aux autres, يخوف به الآخرين. pour le protéger باش يحميه. لهنا quand il dit il ne laissera personne m'embêter معناها يحميه من tous les autres باهي ما يخلي حتى حد يدور بيه comme on dit يعني باهي faire peur aux autres pour le protéger
Donc un chien qui n'aime que lui, mais il défend faire peur aux autres pour le protéger et le suivre partout ويمشي معاه في كل بلاصة bien sûr باش يدافع عليه ويحميه. هذا le point de vue نتاع الgarçon. Donc concernant la fille, معناها بالنسبة إلى concernant la fille, elle a envie d'avoir un petit chien comme le caniche pour علاش un petit chien rigolo qui joue avec moi. Voilà, باش يلعب معاها parce que c'est intelligent. Il m'aimera, il m'écoutera. Pour jouer avec lui, il m'aimera, يحبها, il m'écoutera. معناها باش يكون هو صندوق أسرارها، باش يكون هو presque un ami. باش يكون صديقها pour jouer avec lui et lui considérer, le chien, elle considère le chien comme un confident. معناها تفيقو. هذاك علاش elle dit m'écoutera، يسمعها. D'accord? Un confident, un ami. هذوما les deux points de vue de chacun des enfants. يعني هما في الظاهر ils sont d'accord وفي الباطن هما ils ne sont pas d'accord، هما يختلفوا. باهي. Troisième et quatrième question معناها يصبوا في بعضهم. avec شو معناها هما presque la même question. أولا quelle est la première réaction des parents؟ استنى على la première réaction des parents. Ou qu'est-ce qu'ils essaient de faire quand ils voient que les enfants insistent? شنو يحاولوا يعملوا؟ la première réaction des parents من الأول هما كيسألوهم على الحكاية وكأنهم ما سمعوهمش، وكأنهم سمعوا حكاية أخرى. عرفت؟ هم يسألوهم على حاجة هم يجاوبوا على حاجة أخرى. فوالا هنا quand il dit à leur mère viens voir c'était quel معناها le petit joli chien, elle répond venez dîner c'est prêt. جاوب على حاجة أخرى. le père aussi وقت اللي ولدو il a dit on s'en achète un نشرو un chien je n'ai vraiment pas une minute à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? يحكي في حكاية أخرى. donc فما refus bien sûr هما رافضين، أما عملوا réaction معينة متاع la sourde oreille comme a dit le texte ici. d'accord. أما بعد il essaie de faire quelque chose autre quand les enfants insistent. Elle est vers la fin du texte. alors باش نجاوبوا ونعرفوا les parents شنو عملوا. Qu'est-ce qu'on va dire? Au début, les parents refusent l'objet désiré refusent l'objet désiré par leurs enfants. par leurs enfants et ils réagissent
comme s'il n'avait وكأنهم n'avaient rien écouté. avec comment ils réagissent من اللون وكأنهم ما سمعوا حتى شيء. D'accord. Puis ou bien ensuite qu'est-ce qu'ils font? Ensuite ils essaient de convaincre leurs enfants que toute la famille n'a pas du temps pour s'occuper d'un chien. La dernière paragraphe كيفاش عملوا Maman dit que les chiens seuls à la maison c'est malheureux معناها ما يجموش يبقوا seul toute la journée à la maison نهار كامل باش يبقى الكلب وحده معناها ما ينجمش خاطر لازم ياكل لازم يشرب etc. Papa ajoute qu'il ne peut pas faire promener le chien toute la journée. Il travaille, il n'a pas le temps de se promener avec un chien toute la journée. Et ils disaient, tous deux, le garçon et la fille, les deux enfants, qu'ils ne peuvent pas amener le chien à l'école. Donc, toute la famille n'a pas du temps pour s'occuper d'un chien. D'accord? Avec les parents en bas. Dernière question. Penses-tu que les membres de cette famille communiquent bien les uns avec les autres? Et justifie ta réponse. La question généralement, il s'adresse à tu, par tu. C'est le pronom personnel tu. Il s'adresse directement au lecteur. C'est toi انت اللي تجاوب على السؤال توا يعني توا انا باش نجاوب على السؤال دونك لازمني نجاوب à mon avis بالنسبه لي انا معناها je vais dire je pense que personnellement je crois que à mon avis d'après moi فهمت معناها يعني باش نجاوب حسب رايي وبعد justifie ta réponse معناها من التكست bien sûr من فهمي مش معناها باش ناخذ citation non من التكست من فهمته من التكست. باهي. Quatrième question. Moi je vais dire je pense que cette famille souffre d'un manque de communication. شمعناه العائلة هذه تعاني من نقص في الحوار معناها فما manque de communication فما نقص point كيفاش معناها justifie ta réponse je vais expliquer نفسر توا en effet هذه نستعملوها pour l'explication le tafsir en effet ils ne savent pas ils ne savent pas discuter entre eux ou bien ils ne savent pas discuter entre eux فيما بينهم ما يعرفوش يتحاوروا parce que les enfants trouvent des difficultés
يعني les enfants لقوا صعوبة معناها difficulté باش انهم يوصلوا شنو يحبوا للي بارون تاعهم معناها هما حاجة صعيبة عليهم هذايا داكور difficulté à s'exprimer باش انهم يوصلوا ce qu'ils veulent à s'exprimer avec ses parents خاطر تخيلوا معناها l'enfant demande quelque chose de son père lui faisait la sourde oreille معناها الأذن الصماء وكأنه لم يسمع شيئا d'accord de plus يعني اصلا هما من الاول ما ينجموش يعبروا بالكدا لي زونفون افيك سي بارون خاطر هما يتعاملوا معاهم هكاك de plus ايضا les parents شنو عملوا les parents ne répondent pas ما يجاوبوش souvent ما نظلمهمش ساعات souvent معناها أكثر الأحيان ne répondent pas souvent aux paroles des enfants اللي هي la sourde oreille ما يجاوبوش أحيانا على les enfants تاعهم داكور اللي هي حاجة خايبة وتعلم لو الصغار انهم ما يعرفوش يعبروا باهي تعلمهم انهم يلقوا صعوبة باش يعبروا على رايهم باش يسألوا أسئلة باش يتناقشوا مع لي بارون تعمل معناها فراغ تعمل ثقب معناها في لو ديالوج اي ليشانج انتر فامي باهي ديما نتوما الصغار نتوما حاولوا ديما تتناقشوا مع لي بارون تاعكم بيان سور بتربيه وبصوت هادئ تتناقشوا تعبروا على شنو تحبوا تطلبوا حاجاتكم بوليمون كل تربيه جو دي بيان باهي باش تتعلموا المعنى الحقيقي للديالوج للديسكسيون لليشانج etc. On a terminé la partie compréhension du texte. On va passer à la partie j'enrichis mon vocabulaire. Alors, partie vocabulaire. La première question, les verbes de perception. عنا les deux verbes écouter ou entendre. هنا يعني باش نشوفوا نملؤ الفراغات باللو verbe qui convient. D'accord? On commence par lire la première phrase. Pardon. Complète les énoncés suivants avec l'un de ces deux verbes. Écouter ou entendre. Tiens, les enfants jouaient derrière la maison. C'est le verbe entendre. J'entends. J'entends معناها نسمع في les enfants يلعبوا derrière la maison. Moi bien, quelqu'un qui dit écoute-moi bien, dit le père à son fils, nous allons prouver à ta mère que c'est facile comme tout de faire le marché. Pas vrai? Bon non. Ta mère معناها يفسر لنا اللي لهنا on s'adresse avec au pronom personnel tu. Donc c'est écoute-moi bien. T-E. Cette belle musique, généralement on dit écouter la musique. C'est ma sœur qui joue du violon. Donc avec quel pronom personnel? On va faire avec le pronom personnel tu, écoute. Écoute. C'est un beau récit. Tu nommes
tu n'en as pas entendu parler. Ici, entendre parler est expression généralement ديما تكون مع بعضها. J'ai entendu parler que كذا كذا. J'ai entendu parler de cette histoire. معناها سمعت العباد يحكوا، سمعتهم يحكوا. هذاك شنو معناها؟ Ben, la question là, quelle différence de sens y a-t-il entre ces deux verbes, le verbe écouter ou le verbe entendre? معناها باش نكتب لكم une remarque. Le verbe écouter. On a écouté la musique. Écoute-moi bien. Ou écouter. Ben, écouter a une durée. معناها الverbe اللي باش تسمع la musique عنده une durée plus longue que la durée celle du verbe entendre. باهي اش معناها الverbe écouter فما durée طويلة كي واحد me dit écoute-moi bien معناها باش نسمعه باش نستمع ليه باش يحكي لي حكاية دونك فما une durée في الحكاية. الverbe entendre durée قصيرة برشا معناها entendre parler معناها أنا مش قعدت وبقيت نسمع فيهم وهما يحكوا لا حكاية سمعتها باغازار. entendre les enfants jouer زادا بقيت هكا نسمع وفجأة entendre سمعت حسهم يلعبوا معناها حاجة ماهيش طويلة برشا داكوغ معناها الأكت نتاع الفيرب entendre ماهوش طويل كيما الفيرب écouter. جينيرالمون écouter نستعملوه باش نركزوا مع السمع. écouter نركز مع السمع معناها باش نسمع شوية معناها فما وقت وانا باش نبقى نسمع مش كيما entendre حاجة فيسا داكوغ. و entendre parler هي expression عنا entendre parler locution verbale وإلا on dit expression ديما معناها نستعملوهم هكاكا مع بعضهم داكوغ. Alors deuxième consigne faire la sourde oreille يعمل الأذن الصماء. هذا le père. Un dialogue de sourds. Je parle un dialogue de sourds. Pardon. Dialogue de sourds معناها un dialogue اللي الطرفين اللي يحكوا ولا يتناقشوا ما همش يفهموا بعضهم. دونك يولي ان ديالوج دو سور معناها واحد يحكي في شيره والاخر يحكي في شيره اخرى ما فماش تفاهم ما فماش كومبريهنسيون بيناتهم ما فماش تبادل دونك نسموه ان ديالوج دو سور. باهي وفير لا سورد اوغي معناها نحسب روحي ما سمعتش. Complète les phrases suivantes avec l'une des deux expressions données. Le petit frère à sa sœur. شنو قالها؟ Inutile de discuter encore. فماش فايدة باش نناقشوا أكثر. Papa et maman ne nous écoutent pas. ماما وبابا ما يسمعوناش. Cette conversation المحادثة هذه devient un vrai ولد un vrai شنو هو حسب رايك؟ On peut pas dire un vrai faire la sourde oreille. C'est un vrai يجي بعدها un nom. Donc un vrai dialogue de sourds. اولا نحنا عندنا ان ديتيرمينون وعندنا ادجكتيف ما نجمش نعملوا ادجكتيف مع الفيرب نو ادجكتيف يجي مع النو ان فري ديالوج دو سور. هذه حاجه وثاني حاجه هو يوصف الكونفرساسيون اللي هي ولو ما همش يفهموا في بعضهم داكور كيما فسرت لكم. une maman à son enfant qui ne veut pas l'écouter. ما تحبش تسمع ولدها شنو هي قالت له je sais que tu m'entends. الطفل ما يحبش يسمع امه هي قالت له نعرف اللي انت تسمع فيا mais tu fais la sourde oreille تعمل الاذن الصماء mais tu fais
La sourde oreille. نطفيها كما نقولوا نحن باللغة العامية. D'accord? C'est pas bien de faire la sourde oreille avec les parents. ردوا بالكم يجي يسألوكم لي بارون نتاعكم ما تجاوبوهمش الا ينادوا لكم وما تحسبوا روحكم ما سمعتوش. نو هذاك سي با بولي. نتوما vous êtes des enfants très polis. نتوما ياسر متربيين ياسر محلاكم. دونك تجاوبوا لي بارون نتاعكم بتربيه وتحكوا معاهم وتحاولوا تناقشوا معاهم وكي يسألوكم تجاوبوا. داكوغ. الوغ ديما ركزوا مع البارتي هذه فوكابولير على خاطرها مفيده فريمون très utile pour vous باش تتعلموا le vocabulaire français بالكدا. Et merci pour votre attention et à la prochaine fois mes chers.